Nga, sana. Sana nawanan ka? No. Nigawas manggugkag dali-dali bisag nag-uwan. Sana anak. Ano nigawas man sad ka? Nga nag-uwan man, napurting basaan nimo oh. Basa kay ka anak. Pagkaluoy na ning bata, purti man basaan na hinuon oy. Purting basaan na gid nimo anak gyud. Say good afternoon to your viewers. Hello guys, good afternoon guys. Thank you for always watching. Ayan po guys, nauulanan po ako guys. Kasi lumalabas po ako, hindi nagpaalam ni mama. Munay pago. O, gawas man di magpahibaw, lipaton man lanta. No, nahumod sa uwan. Say good afternoon to your viewers na. Hello guys, good afternoon, happy Sunday. Yan, kagagaling lang ni Papi sa labas guys oh. Basang-basa sa ulan. Basang-basa sa ulan si Papi guys. Munay resulta nak. Di man ko ka patuo anak. Di man patuong Mama Lisa. Munay resulta. Munay resulta anak, nahumod sa uwan ang anak. Na nag-aso ang krusada oh. Init kay ganina guys niya, ni kalit lag uwan. Nya tanang ang krusada nag-aso-aso. Sana anak. Nabasa ang bata. Dali-dali man kagawas. Muray gidangat nimo Papi. Please mama bi. Please mama taga Santo. Very good. Say thank you sa imong viewers. Say thank you. Say thank you sa imong viewers anak. Mag-thank you ka anak. Thank you sa palaging panonood nila anak. Sige na anak. Na hello guys, thank you for always watching. Gwapo kay Papi guys. Oh, ano ka gwapo oy? Gutuhan na ni bata agad sa kusaan gwapo gani bata. Hoy makasama mas kagwapo ni Papi gyud. Papi artistahon. Yan, artistahon kanak. Yan, shout out everyone. Uy, ano sa nang bagnak? Yan, si Papi guys lumalabas kahit umuulan. Hindi nagpaalam sa akin. So ito pong napapala niya guys na yan, nababasa sa ulan. Napakalakas ng ulan, murag kuan jud siya guys, kalit lang jud siya. Murag unos ba? Unos ang panganan na diri sa Pinas. So ayan, good afternoon, happy Sunday, happy Father's Day to all fathers all over the world. Happy Father's Day. Ito po si Papi guys. Pahaway na lang kanak. Gawas man ka, usaon na malana. No? Buot-buot man kagawas, magidangat nimo Papi. Na nito ang nang uwan anak, nagbasa-basa lang diri sud anak. Nagbasa-basa lang ang uwan diri Papi ay. Na si Papi pod nabasa. Mura gidangat nimo Papi. Mura gidangat sa kong pinangga. Ay, busog na mo ni chicken. Busog na ni chicken. Mag-say thank you kang mama. Nga gipalitan kag chicken. Mag-say thank you ang bata. Sus ka paraygon. Yan, thank you for watching everyone. So shout out, happy Sunday, happy Father's Day to all fathers all over the world. Ayan, thank you for watching. Bye-bye. Mag-say bye-bye ka nak. Say bye-bye kasi imong viewers anak. And thank you for watching guys.